Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the first group, and now we will present a little material about micro teaching. So let's just listen to the material from my friends. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Angga Kurniawan and I will explain for the first material. Okay, and for the first material, there is a module 1 with big title Micro Learning Planning. Thus, learning technically start from the assumption that complex teaching skills can be divided into smaller skill elements. Each type of basic teaching skill can be trained much more effectively and efficiently through microlearning compared to other approaches that are carried out simultaneously in real learning situations. Nah, jadi untuk materi pertama yaitu tentang modul 1 dengan judul besarnya Perencanaan Pembelajaran Mikro. Jadi, pembelajaran mikro atau micro teaching secara teknis bertolak dari asumsi bahwa keterampilan-keterampilan mengajar yang kompleks itu dapat dibagi menjadi unsur-unsur keterampilan yang lebih kecil. Setiap jenis keterampilan dasar mengajar tersebut dapat dilatihkan jauh lebih efektif dan efisien melalui pembelajaran mikro dibandingkan dengan pendekatan lain yang dilakukan sekaligus dalam situasi pembelajaran yang sebenarnya. Okay, next there is learning activity 1 and the nature of learning planning. Before we know further, we must first know what planning, learning, and learning planning are. So, the first is planning. Planning can be defined as the process of making various decisions that will be carried out in the future to achieve the goals to be determined, according to Gafar 1987. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan belajar 1, yaitu hakikat perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum kita tahu lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu perencanaan pembelajaran dan perencanaan pembelajaran itu. Jadi, yang pertama adalah perencanaan. Menurut Gafar pada tahun 1987, perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan berbagai keputusan yang dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, itu sedikit penjelasan tentang apa itu perencanaan. And the second, there is learning. In learning, the ultimate goal or goal to be achieved from a learning activity is a change in behavior. Formulating the objective to be achieved from a learning activity is a part of learning. Likewise, the determinations of method, media, facilities needed to carry out evaluation activities are included in the elements formulated in learning planning. Nah, jadi kedua, ada pembelajaran. Dalam pembelajaran, sasaran akhir atau tujuan yang harus dicapai dari suatu kegiatan pembelajaran adalah perubahan perilaku atau change behavior. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dari suatu kegiatan pembelajaran adalah merupakan bagian dari merencanakan pembelajaran. Demikian pula dalam penetapan metode, media, sarana, dan fasilitas yang dibutuhkan sampai pada kegiatan evaluasi adalah termasuk unsur-unsur yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, tadi penjelasan tentang pembelajaran dan and the third one is learning planning. Basically, what it means by learning planning is a project of activities that will be carried out by the teacher in carrying out the learning process. Nah, jadi yang ketiga ini ada perencanaan pembelajaran. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran adalah suatu proyeksi aktivitas yang akan dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dari perencanaan yang telah dibuat, dapat tergambarkan tujuan yang ingin dicapai, aktivitas atau proses yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, sarana dan fasilitas yang diperlukan, hasil yang akan didapat, bahkan faktor pendukung maupun kendala yang akan muncul dapat tercapai. Nah, jadi itulah untuk penjelasan untuk point A. And then on point B, element of learning planning.
There are several elements in learning planning, namely learning objective, content or learning materials, learning methods or process, and the last evaluation of assessment. Okay, for the first, namely the learning objective. Learning objective are something to be achieved in learning activities, namely a picture of change in student behavior in a positive directions. For the second, content or learning material. Content or learning material, namely the content of material that student will learn. That material must be planned and developed in accordance with the learning objectives to be achieved. And the third, method or learning activities. In formulating, must describe high student activity. In the learning process, it is the student who learn while the teacher acts as a facilitator. And therefore, to encourage active student learning activities, the teacher must design learning activities that can stimulate students to learn. And the last is evaluation or assessment. Evaluation in learning also function as a diagnostic tool for student learning, namely to find out the difficulties or obstacle faced by students in participating in the learning process. Okay, in the next sessions, point Z, objective and benefits of learning planning. Based on several interests, goals, and benefits, lesson plan include the verse as the main basic for teachers and students in achieving the basic competencies and indicators that have been set. And second is provide an overview of the short-term word reference. And next, learning planning, because it is structured using a system approach, will have an influence on the individual development of students. And next, because it was carefully designed before learning, it result in the nurturing effect. Nah, oke, jadi pada bagian selanjutnya yaitu pada poin C, tujuan dan manfaat perencanaan pembelajaran. Berdasarkan pada beberapa kepentingan, tujuan dan manfaat perencanaan pembelajaran antara lain adalah yang pertama, sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, memberi gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek. Nah, jadi itu untuk yang kedua. Dan yang ketiga, perencanaan pembelajaran karena disusun dengan menggunakan pendekatan sistem, maka memberi pengaruh terhadap pengembangan individu siswa. Dan yang terakhir adalah karena dirancang secara matang sebelum pembelajaran berakibat terhadap nurturing effect. Okay, and next material will be delivered by my friends, and namely Santi, and happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Santi. My NPM 19882030. Okay, next material. Principles of learning planning. A. Background to the principles of lesson planning. In curriculum review, learning planning is a written curriculum that is micro-written curriculum, namely plans or learning activities for each learning unit or meeting. Learning planning, which is a learning operational guide for teacher and students, which consists of developing A. Learning objective or competencies, B. Learning contents material, C. Methods, media, and learning activities, and D. Learning evaluation or assessment. B. Learning planning principles. 1. Pay attention to the characteristic of students. 2. Oriented to the applicable curriculum. 3. The sequence of learning activities is developed system considering the order from easy to more difficult from more complex. 4. Complete the learning plan with worksheet and assignment sheets or other learning instrument according to the learning to be carried out. 5. Lesson planning must be flexible. And 6. Based on system approach. Okay, C. Principles in developing lesson plans. 1. Specific. Jadi yang dimaksud
spesifik yaitu memenuhi unsur kekhususan menyangkut dengan perumusan setiap unsur pembelajaran, misalnya berkaitan dengan perumusan indikator dan tujuan pembelajaran, pengembangan materi, pengembangan metode, dan evaluasi harus dinyatakan secara spesifik. Oke, to operation. Jadi yang dimaksud operation itu operasional, yaitu setiap unsur pembelajaran dirumuskan dengan bahasa yang operasional dan terukur. Jadi yang dimaksud operation itu operasional, yaitu setiap unsur pembelajaran dirumuskan dengan bahasa yang operasional dan terukur. Operasionalisasi ini terutama berkaitan dengan perilaku yang harus dicapai atau ingin dirubah atau dikembangkan. Misalnya rumusan tujuan agar siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri bencana tsunami. Unsur yang menunjukkan operasional itu adalah kata identifikasi, di mana dengan mengidentifikasi ini aktivitas siswa nampak dengan jelas perilaku yang harus ditunjukkannya, yaitu menyebutkan tanda-tanda umum akan munculnya tsunami. Dengan demikian akan mudah dapat mengukur tingkat perubahan yang terjadi pada setiap siswa dari hasil belajar yang telah dilakukan, yaitu sejauh mana siswa dapat menjelaskan atau menyebutkan ciri-ciri akan datangnya tsunami. Oke. 3. Sistematik. Yang dimaksud sistematik itu sama dengan sistematis, yaitu setiap perencanaan pembelajaran harus disusun secara logis dan sistematis. Logis bahwa perencanaan pembelajaran harus dikembangkan sesuai dengan fungsi sebagai perencanaan pembelajaran dengan mengikuti pedoman umum rencana pembelajaran. Sistematis yaitu perencanaan pembelajaran dikembangkan secara berurutan, yaitu dari mulai menetapkan identitas mata pelajaran, tujuan atau kompetensi dasar, dan indikator penetapan materi. Oke, and for short term. Short term yang dimaksud short term adalah jangka pendek. Perencanaan pembelajaran adalah pedoman operasional bagi guru dalam melaksanakan setiap proses pembelajaran. Pembelajaran bersifat situasional, sehingga apa yang terjadi saat ini belum tentu sesuai dengan kondisi besok atau lusa. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran tidak bisa dibuat untuk satu semester yang akan datang, karena tidak ada yang bisa menebak kebutuhan situasi kondisi yang akan terjadi selama satu semester ke depan. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Okay, the last material is Learning Activity 3 with the title Learning Planning Model. The point A, reason as a teacher or a perfecting teacher must be careful in designing learning models. And first, science and technology are constantly evolving. The impact of these development is one of the terms of education and learning, more especially on the element of learning planning. It's not impossible that from the discussion that will be delivered, there are new things or innovations that are different from before and need to be understood. And second, with the new management pattern in education management, especially with the implementation of curriculum development policies based on each education unit, the autonomy of developing learning implementation plans becomes more open and necessary. And B, step for developing a learning implementation plan. There are 8 steps for developing a learning implementation plans. The first, establish the identity of the subject. And second, establish competency standards and basic competencies. And the third, formulate learning indicators. And next, formulate learning objective, determine learning materials, define learning activities, determine tools, media, and reference search. And the last is determine the procedure and type of evaluation or assessment. Okay, and the last point, and it namely point C, example of lesson plan format. And here is an example of format of educational course: subject identity, subject, class or semester, time, competency standards, basic competencies, learning indicators, learning objective, learning materials, learning activities, method, tools, media, and search, and the last is assessment. Nah, jadi untuk poin yang terakhir yaitu C, contoh format rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi contoh format RPP mata pelajaran SD atau MI
Identitas mata pelajaran, kelas 1 semester, waktu, terus standar kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, metode, alat, media, dan sumber. Yang terakhir adalah penilaian. Okay, I think enough for the material, and I hope what we discuss can add a little to our knowledge. And the final words, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.